लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अटक जाता हूँ। I can read, I can write, I can understand English, but when it comes to speaking, I'm stuck. फिर कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। Do I work on my grammar? क्या मैं अपनी ग्रामर पे वर्क करूं? Shall I improve my vocabulary? Would it help? क्या vocabulary improve करने से कुछ मदद मिले?